वकार आज जो खबर आई काफी बड़ा झटका है कि बाबर आजम अनफिट हो गए। तो मूड क्या है कैंप में और कितना मुश्किल होगा इस झटके से पूरी टीम को उठाना, इसलिए कि वो ना सिर्फ कप्तान है बल्कि मेन प्लेयर भी है पाकिस्तान का। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट प्लेयर्स ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी unfortunate hai. These injuries are of course part of the game. Unfortunately it happened at the wrong time, just at the stroke of the series starting. तो झटका तो जरूर है, इसमें तो कोई दो राय या शक नहीं है, लेकिन ये है कि it's also an opportunity for other players, कि वो लोग स्टेप अप करें और यंगस्टर्स को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई थिंक झटका जरूर है, क्योंकि आज ही हुआ है, तो इतना हमने अभी तक प्रैक्टिस या अभी तक उसके बाद कोई ऐसा कोई एक्टिविटी की नहीं है कि कोई ऐसा फील हो कि बिल्कुल टीम गिर गई है। आई एम श्योर वंस विल गैदर अगेन, inshallah Misbah will talk to the boys and we'll try to get them up and try to get the best out of these boys. And as I said, it's an opportunity for a younger players to step up. जी अस्सलाम वालेकुम everyone. आइडियल वर्ल्ड की प्रेपरेशन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और विद कोविड-19 और आइसोलेशन और फिर से निकलना, इस इतना जैसे मैंने कहा ना कि आइडियल वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में ये प्रॉब्लम आजकल है। तो आई मीन वी हैव टू डील विद इट, दैट्स द थिंग। सो उसमें कई दफा आपको कुछ कमी पेशी भी रह जाती है, और कई दफा आपको कुछ इंजरीज भी आ जाती हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड देन और हर चीज को पुश करना, तो थोड़ा मुश्किलात जरूर है, लेकिन we are here to play and compete. और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि by the time comes the T20, we will be pretty much ready, and inshallah we will do our best to bring out the best results for the country. देखिए, जैसे मैंने कहा ना, अभी मैंने इसका सवाल गालिबन का जवाब मोरलेस दे दिया था कि बाबर आजम वाला जो इंजरी का सीन है वो तो अभी हुआ ही है, तो सच कैंप का भी आइडिया नहीं है कि हाउ दे गोना रिएक्ट। लेकिन ये है कि झटके जरूर हैं। आई मीन जब आपका बड़ा प्लेयर या नाम वाला प्लेयर जिससे अगली टीम भी डरती हो या थोड़ा कतराती हो, तो ऑफ कोर्स झटका जरूर लगता है। आसान नहीं होता ऐसे सिचुएशन को लिफ्ट अप करने के लिए यहाँ से, लेकिन दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर। इंशाल्लाह कोशिश अपनी पूरी की जाएगी कि whatever we have got here, and as I said, पहले भी मैंने कहा ना कि ये circumstances जो हैं ये normal नहीं हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो हालात हैं उसमें ऐसे टूर्स होंगे ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे कि दूसरी टीमें भी इस तरह सफर कर रही हैं। जैसे अभी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को भी आपने देखा कि दे आर हैविंग इश्यूज। तो ऐसे इश्यूज जब तक ये इस सारे सिलसिले का हल नहीं निकलेगा, तो ये होंगे ऐसे इश्यूज, एंड we all got to deal with it, and as I said, to get the best out of them, it's our job inshallah to do our best. इंजरी का जहां तक है वो तो मैं कहूंगा कि काफी हद तक मतलब कि रिकवर हुआ ही, शादाब रिकवर हुआ ही था, तो इसीलिए टूर पे आया था। दैट्स व्हाई द सेलेक्टर्स सेलेक्टेड हिम। फिर आके क्वारंटीन में उतना आई गेस उतना टाइम नहीं मिला कि जो ट्रेनिंग वगैरह को उसको बिल्ड अप कर सकता था। these, as I said, injuries are part of the game, and उम्मीद है कि वो इंजरी को इतनी बड़ी नहीं होगी, और इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगे पहले T20 तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कर जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर देन ऑफ कोर्स Misbah and company, because and of course the chairman की और
اور مصباح کی اور the other people, ان کی ڈومین ہے کہ they will pick for the next اگر خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو then it's up to them who they pick actually. السلام علیکم وقار بھائی. وقار بھائی باقی تقریباً چیزیں آپ نے کلیئر کر دی. محمد عامر جو ہیں انہوں نے بھی کرکٹ چھوڑ دی تھی, یا وہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل انجریز کا شکار ہو رہا تھا ورک لوڈ کی وجہ سے. اب ہمارا پرفارمر بالر جو ہے وہ شاہین افریدی ہے, فاسٹ بالر ہے, آپ خود فاسٹ بالر ہیں تو بہتر سمجھ سکتے ہیں, مسلسل کرکٹ کھلا رہے ہیں, تو یہ کنسرن ہے کہ اگر وہ بھی ورک لوڈ کی وجہ سے خدا نہ خاصا انجرڈ ہونا شروع ہو گئے تو پاکستان کو بڑا جھٹکا لگ جائے گا. جیسے بابر اعظم نہیں ہوتے, اسی طرح شاہین سے بھی دوسری ٹیمیں ڈرتی ہیں, اور اگر وہ انجری کی وجہ سے باہر ہو جاتے ہیں اس ٹور نہیں کبھی بھی, تو وہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. فرسٹ آف آل عامر میرا نہیں خیال کہ کوئی ورک لوڈ کی وجہ سے وہ باہر ہوئے ہیں, یا وہ جو آپ نے کہا کہ شاید کرکٹ چھوڑ گئے ہیں, میرا نہیں خیال. ابھی میں نے ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی لیگ میں کھیل رہے تھے. تو ان کا جہاں تک ہے کہ وہ تو he plays white ball cricket. white ball میں he's playing in one of the leagues, so اس میں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اس لیے ہوئے کہ ورک لوڈ کی وجہ سے وہ کرکٹ چھوڑا انہوں نے. ہاں وہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا چاہتے تھے, that's entirely ان کا اپنا فیصلہ تھا. Of course ہمارے پاس بالرز ہیں, we are trying to manage young fast bowler ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس فارمیٹ میں کھیلے گا, کب کھیلے گا, اور ان کا لوڈ بھی دیکھ رہے ہیں. آئیڈیا ہے کہ اس کو کتنا کھیلنا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ شاہین کو ہم نے نہیں کھلایا تھا بیچ میں. اب تو خیر کافی سارا ریسٹ بھی کر کے آئے ہیں یہ پچھلے 15 دن کوارنٹین میں بھی, تو اب تو ریسٹ کی بات نہیں ہے. اب تو ایسا کہ آر وی گوئنگ ٹو بی ریڈی فار دی upcoming series? That's a big question. We are working on it and inshallah we will get there. وقار بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ سے پاکستان ٹیم جب نیوزی لینڈ کا ٹور ہو, انگلینڈ کا ٹور ہو, یا پھر آسٹریلیا کا ٹور ہو, تو وہاں پر مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پہلے بھی کہا جاتا تھا جو فاسٹ بالر ہوتے ہیں ہماری فاسٹ بالنگ میں تو بڑے رن ہو جاتے ہیں, لیکن اگلے کی فاسٹ بالر پہ ہم اتنے رنز نہیں کر پاتے. تو کیا وجہ ہے وہاں کی کنڈیشن اب تک جو ہے, کب تک ہم یہ گاتے رہیں گے کہ وہاں کی کنڈیشن مشکل ہے, جب سے لے کر اب تک جب تک ہم کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ میں نے تو ہرگز یہ نہیں کہا کہ کنڈیشنز بہت مشکل ہوتی ہیں. آپ 90s میں دیکھیں گے, ارلی 2000 میں دیکھیں گے تو ہمارا ٹریک ریکارڈ کافی اچھا ہے. They have developed into a very very fine side. They are a very good side. اب ہوم گراؤنڈ میں تو بہت اچھی اپنی ان کی سائڈ ہے. یہاں پہ اس وقت پچوں کا تو ایسا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کووڈ کا جو پرابلمز ہیں وہ از اے میجر ایشو. اس کی وجہ سے خیر ابھی تو ٹور شروع بھی نہیں ہوا, so there's no point making any comment on it. But we are looking forward for this tour. Does not matter کہ کس قسم کی انجریز ہیں, we're gonna still go out there and try our level best and fight out and try to bring the best result possible. Thank you so much.